तो भाई आपण लाइफ रे एबे जहाँ बीतुची आपण माने गोटे जो चाकरीटे जो वेट करके रही एत दिन हो गला बयसर माने शेष स्टेज रे कहले चले आपण माने बयसर लास्ट एज रे सुधा आपण माने जो चाकरीटी को वेट करके रही आपण एबे जहाँ बीतुची मु सेटा आपण मानकु हुए तो मो ठारू आउ केही बेसी न जानती कहीं ना भाई मु आपण मानक रास्ता देकी ही आसी एठी आउ मु भी आपण मानक भलिया से मिडिल क्लास फैमिली रु ही आसी आ मु भलो भाबरे जानिची जे गोटे पिला जिते बड़े गाँ लोक कहते जे गोटे पिलार बापा को जिते गाँ लोक कहते अरे तो पुओ कौन करते दिन हो गला बयस एत हो सी कौन करोटी गोटे कम करूनी चाकरी तो ना ना चाकरी सी कौटी पाइब जो गाँ लोक कहते जो पड़ोशी कहते जो रिलेटिव कहते जे सी कौटी चाकरी कर कौटी गोटे कम करू दादन खटू तो से गुड़िक भाई शुणी शुणी गोटे पिला जिते बड़े बयसर लास्ट एज पर्यंत घरे अच्छी ता मेंटालिटी एबे कौन होतो भाई मु भलो भाबरे बुझी पाउची काहे ना मते बहुत जण भाई मध्य मेसेज करंती आज मध्य जण भाई मेसेज करथिले भाई जे मो पाखरे एक्चुअली घरे किछि लोन करिसंती जहा को सुझिबा पई मते पड़िबो आ बारंबार से लोक माने आसी कि मागुचंती मु भाबुची बाहर को पळेबी तो एमती बहुत सारा मेसेज मो पाखो आसे कोठी मन कर बापा देह खराब थिबो कि कौटी माँ को देह खराब थी कौटी भौणी बाहाघर थी तो यही टाइम रे मध्य घरे जो पुओ थी जे कि गोटे गवर्नमेंट चाकरी पाई वेट करिकी रही तो से भावतु ता भितर कौन बीतुथिबो एबे तो आपण माने भाई एबे कौन करबा दरकार काहे ना देखंतु आपण मान पाखरे कौन सी ऑप्शन नहीं आपण माने सब ऑप्शन सारी सारी बहुत सारा टाइम रे एमती हेते जे आपण मान को गोटे सुजोग निहाती भाव रे लाइफ रे जो बारे भी डिफेन्स रे हो कि जे कौन सी चाकरी भी प्रिपरेशन करूछंती आपण मान को पई लाइफ रे निहाती भाव रे गोटे सुजोग निहाती भाव रे आसीबो सेटा को आपण माने कैप्चर करबा निहाती दरकार आउ एमती भी होता है मु आपण मान गोटे स्टोरी कहबी जो थी कि जिते 2018 जो आईआरबी ये जो आईआरबी ओएससीपी बाहर से आम गाँ पाखर जड़े भाई इंटरव्यू देवाई आसते आम जो इंटरव्यू सरला बस जो घर को फेरुलु तो सी मुझे पचारूली एक्चुअली इंटरव्यू केमती फिजिकाल केमती तो सी भाई मत कहूला भाई फिजिकाल मोर सब ठीक ठाक हो बेसी भल है ना तो सी तापर भी कहूला भाई यहाँ मोर फास्ट चान्स मुझे फास्ट टाइम ये इंटरव्यू देती तो ये जहाँ हो मुझे शिखी और आगामी दिन में जेकोसी चाकरी आसो से भल करी तो ये मुझे गोटे कथा कहि भाई सब बेले चेष्टा कर जेकोसी चाकरी जिते भी आप फर्म आप्लाय करुँच जेकोसी चाकरी सब बेले भाव जे यहाँ हूँ मोर लास्ट चाकरी कहीं आपण मैंने जानते जे केते बेले कौ चाकरी बाहर तार कौन ठीक ठिकाना ना आप जानते जो पिला 2018 मनकर फर्म आप्लाय कर गोटे मार्क पाई कटि कि कौटी 2 मार्क पाई कटि कि कौन निज भूल पाई मनकर कौटी सेट भूल भाल लिखि कि रोल नंबर भूल भाल लिखि कि रिटिन टाइम रे जदि कौन मनकर गोटे ऑप्शन गोटे क्वेश्चन ऑप्शन बेले बेले भूल बसत 2 थर गोल बुलाई देथिबो कि कौटी फिजिकाल रे मनकर रनिंग चली 1600 मीटर रनिंग से घरे किंतु 5 मिनिट रनिंग करथिला किंतु जेतेबेले इंटरव्यू देवा पई आसिला सेठी 5 मिनिट 3 सेकेंड हो गला कि 5 किलोमीटर रनिंग मनकर जड़े 20 मिनिट भितर मारुला ये 21 मिनिट हो गला कि हाई जंप मनकर गोटे पिला 4.5 फुट करूला सी ये 4 फुट कर 4.5 फुट रे हाई जंप तार गोड़ बाजीगला तो जो कारण सब किसी मार्क कटि जाइए फाइनाली से पिला चाकरी पाई ना आज पर्यंत से पिला घरे वेट करके रही आगू जो चाकरी आसो फर्म पकेबी आउ चाकरी पाइबी तो आपण मैंने भावतु से पिलार एबे कौन बीतुथिबो जो पिला गोटे मार्क एमती सिचुएसन रे जदि कटिकी जाइथिबो तो भावतु आपण मैंने ता लाइफ रे एबे कौन घटुथिबो काहे ना दीर्घ 6 वर्ष हो गला चाकरी भाई आसी ना तो आज पर्यंत जो पिला घरे थिबो तार परिस्थिति एबे केमती होथुबो भावंतु जे घरे भौणी बाहाघर करिवार थिबो निजे बाहाघर हेबार थिबो कि माँ को मनकर देह असुस्थ हो जो मेडिसिन आनिबार थिबा एमती विभिन्न प्रकार सिचुएसन थाए घरे जो माने भी अछंती से माने बेस्ट जानिथिबे कहीं मुझे गुड़िक देखिकी आसी निजे अंगे निभेकी आसी तो से टाइम भावतु केमती गोटे फिल हो तो से सब मुझे कही भाई जो भी आप फर्म आप्लाय कर सब बेले भाव जे यहाँ हूँ भाई मोर लास्ट इंटरव्यू ये मुझे जमती भाई चाकरी पाइबार अच्छी आप विश्वास करेंगे 2018 मुझे देती पूर्वर 2-3टा इंटरव्यू देती 2015 लास्ट रू ही मो प्रिपरेशन स्टार्ट कली 2015 लास्ट आ 2018 ही चाकरी पाई हार्डली 3 वर्ष प्रिपरेशन कर 3 वर्ष मत लगे जमी मुझे 10 वर्ष प्रिपरेशन कर भितर मात्र मुझे ओएसएफ देती 9th ARB देती सहित जेड वार्डर देती ये चाकरी पाई कि से गुड़िक मुझे भूल करी जो गुड़िक मुझे चाकरी पाऊ नी तो मुझे भाविली भाई मोर भूल कौ कौ जगार रोचे नेक्स्ट टाइम जिते मुझे जो 2018 मुझे चाकरी पाइली आमर कटअप जाइला 64 किंतु मुझे 72 मार्क पाई माने मो पाखे 8 मार्क बोनस थिला
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ କୋଉଠି ଅଧା ମାର୍କ କୋଉଠି 2 ମାର୍କରେ ହିଁ ଚାକିରି ପାଇଁ କଟୁଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ୱିକ୍ ରହୁଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ ହେଉଥିଲା ତ ଫିଜିକାଲ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରିଟିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ଚାକିରି ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଫିଜିକାଲରେ ଆଉ ମାର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରିଟିନ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ସିଚୁଏସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। সেই সুযোগ যদি আপনার হাতছড়া করছেন সেই সুযোগ মনেকর যদি কৌশি জায়গায় আপনার ভুলভাল করেদেছেন কৌশি এমনি বহু সারা পিলা অনেক যে সেট ভুল লেখিকি চাকরি পাই না, তো সেই যদি ছোট 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 ভুল আপনার করবে তাহলে আপনার নিহাতি ভাবে হইরাণ হয়ে যাবে। তো সেইপাই আপনার লাইফে নিহাতি ভাবে গোটে সুযোগ আসব, আর যে পিলা চাকরি পাইছেন সেই সুযোগটি সে ক্যাপচর করছেন যে কারণ চাকরি পাইছেন। তো সেইপাই আপনার সেটা ক্যাপচর করা পড়ব। ছোট ছোট ভুল যা কিছু রয়েছে আপনার নিজে নিজেকে আনালিসিস করুন যে ভাই মোর কেউ জায়গায় ভুল রয়েছে মু কোটা ভুল করুছি। আপনার জানিথিবে ମୁଁ অলরেডি সিলাবস রিলেটেড ভিডিও প্রোভাইড କରିଦେଇଛି, আপনার সিলাবস দেখন্তু সিলাবসରେ जो टॉपिक वाइज আপনার দেখুন যে ভাই কেউ টপিকটা আমার উইক রয়েছে। ম্যাথ তো মনেকর মতো হও নাই, তো ম্যাথরে কেউ কেউ টপিক মতো হও নাই সেই টপিকକୁ বারম্বার বারম্বার পড়ন্তু। ଆଉ যেতে সারা ফালতু কাম রয়েছে সবু ভাই ছাড়ি দিଅନ୍ତୁ, কাହିଁକି ନା ନଚେତ ଆପଣମାନେ হইরাণ ହେଇଯିବେ। লাইফে থরে যদি আপনার কটিগলে কৌশি জায়গায় আপনার যে সুযোগ আপনার অছি আপনার যদি ক্যাপচর করে না আগামী দিনের ভাই দেখুন যে পিলা 2018 গোটে মার্ক অধা মার্ক পাই কটিথিব সেই পিলা আজকে 6 বর্ষ হয়ে গলা এবে ঘরে থিব আপনার ভাবন্তু তা ভিতরে কোণ বিতুথিব। তো সেইপাই আপনার সবুলে চেষ্টা করুন যে নূয়া পিলা বি আপনার কবি যে বি +2 পড়ুচ্ছেন আপনার বয়স হয়ে নাই কি জস্ট এবে 18-19 হচ্ছে, তো ভাই খামখিয়ালি বিলকুল নিও না, কাহিঁকি না কম্পিটিশন বহুত হার্ড হচ্ছে। আপনার জাঁথিবে যে 1000-2000 পোস্ট বাহার সেটি পিলা 2 লক্ষ ফর্ম আপ্লাই করছেন 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ। তো ইয়া ভিতরে যদি আপনার চাকরি পাইবা অছি তাহলে সেই হিসাবে আপনার প্রিপারেসন করা পড়ব। আপনার যে টাইমে ভাই রিলস দেখুঁ ইনস্টাগ্রাম চলাউন ফেসবুক চলাউন সেই টাইমে ভাবন্তু গোটে পিলা পাঠ পড়ুথিব, তো সেই পিলা চাকরি পাইবনি কোণ আপনার চাকরি পাইবে যে পিলা রিলস দেখুথিব যে পিলা ইনস্টাগ্রাম চলাউথিব যে পিলা মার্কেটে বুলুথিব সেই টাইমে যে পিলা পাঠ পড়ুথিব নিহাতি ভাবে ভাই সেই পিলা চাকরি পাইব। তো সেইপাই ভাই চাকরি খন্ডে যদি করবার আছে আজকাল জমানার আপনার জাণুথিবে কম্পিটিশন বহুত হাই হয়ে গলানি, তো আপনার এবেঠার প্রিপারেসন করতু যে 10th +2 বি পড়ুচ্ছেন এবেঠার যদি আপনার ডিফেন্সরে যাবার আছে কি যে কোণী চাকরি যাবার আছে আপনার সেই হিসাবে তার সিলাবস এবেঠার কভর করি বারম্বার বারম্বার রিভিজন করি পড়ন্তু, নচেত আপনার আগামী দিনের হইরাণ হয়ে যাবে। আজকাল ডেটে যে ভাই মানে মতো মেসেজ করছেন ভাই মোর লাস্ট এজ হয়ে গলা এজ রিল্যাক্সেসন দেব কি নাই, তো আপনার ঠিক সেমতি হইরাণ হয়ে যাবে। আপনার এবে বয়স অছি আপনার মাইন্ডকু সেই সব আসু নথিব, কিন্তু আপনার মনে রাখন্তু আপনার বয়স বি সেই স্টেজকু পড়াইব যদি আপনার ঠিক ভাবে প্রিপারেসন করুনথিবে। আউ যে ভাই মানে মতো যে মেসেজ করতে ভাই এতে সারা প্রোবলেম রহুছি, তো ভাই সেই প্রোবলেম গুড়ি আপনার ফেস করিকি হি আপনার পড়াপড়ি উপরে ধ্যান দেওয়া পড়ব। আউ যদি মনকর বহুত অসুবিধা হচ্ছে তাহলে যাই কোটি কোটি ঘর পাখে যদি আপনার কাম মিলুছি কাম করতু সেইঠু যদি 2-4 হাজার 5-10 হাজার যদি আসুচি সেই হিসাবে ফ্যামিলি মেন্টেন করি আপনার যদি পড়াপড়ি হয়ে পারথিব। আপনার দেখুন কোটি কাম মিলুছি সেই কামরে যেমতি আপনার কিছু টাইম বাহার করি যেমতি নিজে পড়ি পারুথিবে তাহলে সেই কামরে যাই জয়েন করতু সেইঠু কিছু পয়সা যদি আসুচি আপনার যা কিছু বি প্রোবলেম রহুচি সেইথিরে সলভ হয়ে পারিব, নচেত আউ ইয়া ব্যতীত কৌশি প্রকার উপায় নাই। আউ মু মধ্যে চেষ্টা করছি আগামী দিনে যদি যে যেতে সারা ডিফেন্স পিলা অনেক যদি এমতি কিছু কাম করি বিনা ইনভেস্টরে যদি মাসক 1000, 2000, 3000 যদি বি ইনকম করে পারে এমতি কিছু বি মু সোর্স খোঁজুছি তাহলে মু আপনার সহ নিহাতি ভাবে সেয়ার করবি। আপনার যেমতি আগামী দিনের ঘরে থাইকি কমসে কম 2-3 হাজার যদি বাহার করে পারবে আপনার ফর্ম আপ্লাই করে পারবে কোটি যাই পড়ি পারবে আপনার যাহা যাহা কিছু মানে যেটা পর্সনাল যেটা আপনার খরচ করছেন যেমতি করে পারবে সেই উপরে মধ্যে চেষ্টা করছি আগামী দিনের আপনার সহ নিহাতি ভাবে সেয়ার করবি। তো যে भी चैनल फास्ट चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब कर टेलीग्राम में जब जॉइन होना भाई टेलीग्राम में जाकर जॉइन हो जाओ KR विश्वजित टेलीग्राम में सर्च करके जॉइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी आप जॉइन होकर रुहतु सब प्रकार इनफॉरमेशन आप टेलीग्राम में जाकि पाइपर आउ माइंड रू हटे दिंतु नेगेटिव चिंता बिल्कुल कर ना पढ़ापढ़ी उपर फोकस रख जेकोसी भी डाउट रोचे आपने सब चेष्टा कर मत कमेंट बक्स में कमेंट करने चेष्टा करी आपको सब रिप्लाई देवाई आप जहाँ भी डाउट रोचे। तो भिडियो आज रही धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।